أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अपने आका की इत्तिबा में أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم huzuni monyamfoɔ se bɔhyɛ Mesaya alayhi salatu wasalam ɛtiatia ne panyini kɔmhyɛni Muhammad sallam anamu mu no ɔda mmɔden bɔ kɛseɛ ɛdi sɛnɛ bɛ ɔde bɛtintim Allah ne ba akɔyɛ tawhid na saa nso ana ɔda ahofa susu ɛdi na ɔde ɛho afutuo ɛma n'akyirifoɔ no na ɔde nteteɛ kɛseɛ ɛma wɔn mo ɛwɔ saa asɛm ho ɛho nsɛm no bi ana mede bɛto mu anim Hazrat Muslih Ma'ud radiyallahu ta'ala anhu bɔ amaneɛ sɛ bɔhyɛ Mesaya alayhi salatu wasalam na ɔtaa ka sɛ onipa bi ne babɛɛma ɛwɔ na ne yɔnko bi ɛbaa ne nkyɛn sɛ ɔbaa bɛkyekyere ne rɛ na saa nipa no osun akyi agyaadwo teatea me no ɔkase Nyankopɔn adi me awu na kame akɔyɛ sɛ na onipa bi na osusu sɛ nya ɔwɔ asɛdeɛ bi ɔsɛ Nyankopɔn yɛma na Nyankopɔn anya ma na ɛnti Nyankopɔn tetie ne fa ahode so ɛnti bɔhyɛ Mesaya alayhi salatu wasalam ɛkyerɛkyerɛ saa asɛ mu no Hazrat Muslim Ma'ud bɔ amaneɛ ɛwɔ ne nkyere mu no sɛ na asodie bɛn kra na Nyankopɔn tumfoɔ ɔwɔ ɛde ma ne nkoa na me de abre bi asa asɛm yɛ mewawa sɛ nkurɔfoɔ a wɔn de wɔn salaye wɔn akɔmkyene ɛne wɔn zakat ne wɔn hajj ana treneye nnwuma hodo a wɔn etu ho ana wɔn de hoahoa wɔn ho no wɔn no sɛ hawo bi to wɔn a wɔn etiatia mu kye agyaadwo na wɔn ka sɛ Nyankopɔn adien awu na mmom indiani anwemsɛm nimfo bi a ɔno deɛ na onye obi a ɔwɔ gidi wɔ nyamesom mu no na ɔyɛ nsanduam no nsadriam a oyi nyina etiri no Nyankopɔn asɛm bi ɛsane ba na koma so no ka sɛ jandi di hui usikiti hak to yehe ke hak adana huwa na ɔsa abrebia no onipa ɛde saa asɛm yi ɛhyɛ ne tirim sɛ adom ahodo a yɛnsa ka mmɔfra Nyankopɔn de adom yɛ no Nyankopɔn adom buburu nam so ama yɛnsa ka na saa asɛm wei ɛyade a ehia ma onipa sɛ abre bia no ɔbɛbrɛ ne ho ase Onyankopɔn n'anim na ɔbɛdan Nyankopɔn ba akɔyɛ na di ɛwɔ ne nsɛm ɛne ne yɛ mu na ɔmma shirk kitikiti bi mpo te sɛ wisa ba ɛmra ɛmbɛfrɛ ne nnwuma mu na nikwa so osusu sɛ Nyankopɔn asodie bi ɛwɔ wɔn so sɛ asodie bi wɔ hɔ sɛ Nyankopɔn yɛma wɔn sɛnea anwomsɛnimfo yɛ ato anwomsɛm no sɛ nkwa no a mekuta na Nyankopɔn ne de adom me Nyankopɔn na abɔ me ama baba asase yi so ha na de ɛfata sɛ nkɛyɛ ma Nyankopɔn tumfo ne sɛ bɛyɛ nnasefoɔ ama no no yɛntimi anyɛ nnasefoɔ no sɛnea ɛwɔ sɛ nkɛyɛ no Hazrat Muslih Ma'ud radiyallahu ta'ala anhu ɔkasa fa bɔhyɛ Mesaya Islam ne babɛma bi a ofiri mu ho no ɔkyerɛ sɛ Mubarak Ahmed Sahib na ɔyɛ bɔhyɛ Islam ne bakuma a ne frɛ Mubarak Ahmed nana bɔhyɛ Mesaya Islam do abɔfra ne pa
na ebra na oyare no bosha Islam hwa abofra no yi enam so ma Hazrat Khalifatul Masih awal mpono onya nsusu ebisa se Mubarak Ahmed efri mu a anya asemu ebeha bosha Islam pa yekowie ase no ebra na Movi Sahib o cheke abofra no na koma se na esi bono ohunu se osra bosha Islam se onfa eye eduhwam bi mra na onim se sa abofra wi so owu a bosha Islam yade ebeha ne pa enam so ma Hazrat Khalifatul Masih awal onwan kasa gina ho mpono otwahwe enam adwendwene bebre a na wakom se sa abofra wi wu a koda na ben pa na bosha Islam ebekom nanso no bra bosha Islam ehunu se Mubarak Ahmed afri mu no ehono ano de abotere soronko ne pintin gina ye ehya ase se wo twere krata hodo ama na yonkofo abom ama ne se meba Mubarak Ahmed wafrim na emom ene kwase di abobo ne me yakomatu e wasase mu mfiri se wei nyankopon na apede a e wo se yen yegina pintin ne esi abotere e wo nti oba abonten na ode serie ebe kasa kire agidifo na o kire se nyankopon asema wakafa Mubarak Ahmed eshema nti oka anwensem se bolane wala he use sabse piara ene se nyankopon no wato nsa afra abofrai no ono no odo ne yie pa sa pepen so na Hazrat Muslim Aoud kasafa bosha Islam abakosem bi hono oka se meti asem akobi free bosha Islam no empan ho do bebre mu ene se Turkey ohene bi ane friend Abdul Hamid Khan echiri ebre bi omu yini free na henie so no ota kafa na ho se Sultan Abdul Hamid Khan nasem bi ono ma manage ho pa e omu se ne nsema hodo aka ne nyina no mani nje ho ne nso nasem akobi de manage ho etoma so na eno ne ade ade eno ne se ebra Greece for sorry se wo mo ne Turkey for bekono e omu se Sultan Abdul Hamid nanka odo epesenka ekono ebekoso na nso so na eye na soafo no de nya de omu pese ekon yi ebekoso enite ko wi ase no omu ka se we aye krado na nso bon se toda na ohene ka se ade bi se ni eni ho yeni sa ade we yeni we e omu se aye krado na nso yetosene e osa ho bobo awe ho na yeni sa ade we nti na ede ne se ebekosa akon we enti emfa ne se bia asoafo no e ka se Europe for 2 million nyina no wo mo aboa omo ho ano se omo ba befoa eye Greece aban ne so eba ne sare yentimi no mu nyina no enko eniti bosha Mizaya alayhi salatu wasalam ta ka se ebra asoafo ne nyina aban ne so afo ne nyina de o mususu ye koma ne se yentimi nko ekon wei na ekon ne eye den no ne yeni sade no enam soma Sultan Abdul Hamid ka se anya kura ne munje bibi manyankopon wei mumfa mu ran nyankopon mu de mutosini wo ho eniti bosha Mizaya alayhi salatu wasalam onam Sultan Abdul Hamid nasam ne so ma nanije ho no se nasam ye okan ne ade manije ho pa se enen se ordinary hwe nyankopon otumfo ne mu fa tawhid nyankopon ne ba akoye ho no bosha Mizaya Islam na kokoduro enen do soronko ho asem no Hazrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmed Sahib etre bo amane se Munshi Zafar Ahmed Sahib Kaputala ebo amane etre me wokrata o twere brem se ebre bi na bosha Mizaya Islam o tipaye ene enisubre yare pa na dokotani bi yete ne ho asem se ono no yobi a wawedare o tipaye ene enisubre yare mu ne sa no ntino wo mo eto nsa frɛ ne se omra na ombesa bosha Islam yare na omo frɛ ne fide chirichiri emane ba na bere ohunu huzu ni munyamfo no aka se enam yenu mu pe mete yare ne te afiri honum we de nkanya asem bia se doctor ni beka so beti obi yare afiri honum enam yenu mu enti ebra bosha Islam te sa asem no ura dem no otwere krata bi edema Hazrat Maulana Nuruddin se sa ni pe mempesa obesa me yare ana opesa o kyere so yenyankopon ana okutanya mitumi bi enti momfane nko momane nko na bosha Islam ema no eye rupees aduonu enum se onko na omoye ne sa pepepe se ne bosha Islam kan no sa pepe so na Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib o ka bibia fa bosha Islam na bakosem ho no o se mna bosha Islam ta ka se nyankopon otumfo donkrofo a
wɔn de obuo ne anidie ma ɔno Nyankopɔn otumfoɔ no. Saa nkɔɔfoɔ yɛ mu no wɔn kwan a wɔn nantim no ɛyɛ kwan a emu ɛyɛ ketewa bi na obi a ɔno no onni gyidie mu mpuntuo no ontimi ne wɔn nante wɔn akwan no so. Ti kɔpem bere onipa benya apɛdeɛ sɛ ɔne Nyankopɔn bɛdi nkitaho no nyaade obetimi anya atenka ɛwɔ nyamesom mu. Ti kɔpem bere a onipa ebenya apɛdeɛ soronko na ɔbɛtwe ne ho afiri ne pɛsɛ minkuminya ne subanbɔne ahodoɔ benya adwenbɔne bi afiri ne tiri mu no. Nyaade a ne nyamesom na fɔrebɔ biara ne Nyankopɔn tumfo bɛgye atom. Wei ade yɛ ho hia paa. Ehia sɛ onipa bɛtwe ne ho afiri ɔno ankasa ne honam ne apɛdeɛ bɔne ho na ɔbɛtwe ne ho afiri ahomasoɔ ne anibere ho. Sɛ onipa ntima nyi saa nneɛma afiri ne mu a ne nyamesom ne sadaka na fɔrebɔ bɛbɔ nyina ne ade Nyankopɔn bɛgye atom. Na mmom wɔnom a ɔmo apɛdeɛ kɛseɛ na ɔmo ahokeka de ma Nyankopɔn tumfoɔ no ɔmo ne nkurɔfoɔ ɔmo saka Nyankopɔn ne nkyɛn nhyira. Ɛno nti ne sɛ mpaebɔ bɛnya ngyetu mu a ebehia sɛ onipa ebenya gyidie pefee wɔ Nyankopɔn tumfoɔ ne baako yɛ ne mu na obenya gyidie a emu ɛyɛ kan. Edi kan yɛ sɛ onipa bɔ mpaeɛ na ɔda ɔdɔ adi kɛseɛ de ma Nyankopɔn tumfoɔ. Yɛ nkurɔfoɔ ɔmo twere krataa berem sɛ yɛbɔ mpaeɛ yɛyɛ wei yɛtua sadaka wei yɛyɛ wei nanso ne nyɛ kyerɛ ne nyaade Nyankopɔn atie yɛ mpaebɔ. Wei ɛyɛ nsoano a bɔhyɛm Islam ɛde ama wɔn a ɛwɔ sɛ ɔmo dwene ho. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ɛbɔ yamene fa bɔhyɛm Islam ne gyina bere bi ho ɔtwerɛ sɛ Nyankopɔn otumfoɔ de ne dɔ soronko edura bɔhyɛ Mirza alayhi salatu wasalam ayɛ no ne ɛyɛ naase a na Nyankopɔn ɛyɛ ɛne abasobɔde a Nyankopɔn de ma no ɛwɔ ne mmɔdebɔ ho. Ɛnam so ma Nyankopɔn otumfoɔ ka kyerɛ bɔhyɛm Islam sɛ anta minni bi manzilati tawhidi wa tafridi anta minni bi manzilati waladi inni ma'aka ya ibna rasulillah. Ɛne sɛ ɛnam sɛ saa bere mu no wone obi a woyɛ frankaatufoɔ ɛde ma me baakoyɛ na wotinti me baakoyɛ ho nsɛm wɔ saase yi no. Ɛno nti no o Mesaya a wɔpie Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuo ni mu no m'ani gye ho te sɛdeɛ m'ani gye me tawhid ne me baakoyɛ ho. Na nam sɛ Kristofoɔ no de atrɔ na ɔmafa nnaadaa ne kwati kwan so afa Yesu Kristo Mesaya no sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ne ba no. Ɛno nti no medɔ ɛpɛe sɛ me no mɛdɔ wo soronko na mama wugyina brɛ te sɛ ɛyɛ abebuo mu ɛba. Ɛfiri sɛ woyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne suani. Na ɛnam sɛ woda ɔdɔ soronko adidi ma me kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ mu yie no na abere bia udi n'akyi wɔ ɔdɔ soronko mu no nti no. Ɛnam saa ɔdɔ soronko na me wɔde ma kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mɛpɔn ne bi na me de adura wo. Na ɛbɛnam so ama me de mabawuchi dɔm afebɔ. Nti wei ne yikyerɛ na meka ho asɛm no ne nkyerɛaseɛ ɛne ne nkyerɛkyerɛ mu no. Ɛne nti ɛfa saa suban we ho no Hazrat Mirza Bashir Ahmed ka sɛ bɔhyɛ Mirza alayhi salam botaeɛ a Nyankopɔn de soma ne baa ɛne sɛ ɔbɛsom Islam na watintim Nyankopɔn ne baa akɔyɛ bio. Na saa ɛberɛ wei mu no na nkurɔfoɔ wɔn asɔre tia Nyankopɔn tumfoɔ ne baa akɔyɛ tawhid no na ɛyɛ Kristosom. Na ɛnɛ yɛ berɛ mu mpo no yɛ ɔmeɛmeɛ ahodoɔ hɔ a wɔn ɛde tawhid din na wɔn de ɛhyeta nkyerɛkyerɛ bɔne bi a ɛbɛyɛ shirk na wɔn fa onipa bi Yesu Kristo a wɔn yɛ ne sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ne ba na wɔn de no kɔtena Nyankopɔn n'ahengua so. Ɛnam saa adeɛ wei so nti ɛma bɔhyɛ Mirza Islam na ɔwɔ apɛdeɛ kɛseɛ paa ɛni nsɔano na ɛni kabea a ɛno na ɔwɔ sɛ ɔde bɛka nyamesɛm ɛteɛ Kristofoɔ gyidie ho no wei. Na wei ɛne nasudie kɛseɛ ne sɛ ɔba ɔbɛbubu asɛnnua no ne saa no nti ne bɔhyɛ Islam ɛkasa bebree ɛkasa fa Yesu Kristo ne wuo ho ɛfiri sɛ wei ɛne ade a ɔbɛtumi ɛde abubu Kristosom gyidie ho no. Na sɛ ɛfiri sɛ Yesu Kristo yɛma no ɛwu ɛyɛ ne wu a wɔwuo no a ɛnyɛ ade obi bɛtumi akasa tia sɛ Yesu Kristo wɔ nyame anaasɛ obi bɛtumi akɔfa bɛka nyamesɛm ho. Na wei ɛne ade a ɔbɛtumi de abubu ɛyɛ nyame baasa koro gyidie no ɛfiri hɔ nom. Na ɛnam wei so nti ana na bɔhyɛ Mirza alayhi salatu wasalam abere bia no ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛkasa ɛtia Kristosom gyidie hu no wei a ɛnni agyinasoɔ biara no. Na Kandan kasa ne kyerɛ sɛ wɔn agyinasoɔ kɛseɛ no na Hindu kasa anim ɛne sɛ ɔbɛbubu gyidie hu no bi afiri hɔ.
na ɔkaa sɛ momma Kristo Yesu Kristo onwu ne wuo ɛfiri sɛ no mu na Islam nkwa wɔ. Na nka ɛbɛyɛ sɛ nka yɛnnua no Muslimfoɔ ahodoɔ no bɛte aseɛ sɛ mobɛgye bɔhyɛ Islam ne yikyerɛ atom anaa monyi ntom na adeɛ foforɔ. Na mmom deɛ yɛka ne sɛ ɔmo nye ne sɛ Yesu Kristo wato no kɔn awu ɛfiri sɛ no mu na Islam nka nkɔ ɛwɔ. Ɛyɛ Kristofoɔ gyidie a ɛyɛ atoro gyidie a wɔn moma no hyetae ɛwɔ saa bere no mu ne adeɛ a na aha bɔhyɛ Mizal Islam na amena kɔkɔdaa nam ani nti ɔkasaa wɔ ne kɛseɛ mu sɛ abere biara no medi mehaahai ɛwɔ gyidie hunu a Kristofoɔ ɛhyeta no ho na makoma ɛtene ɛwɔ mogya mu na me ho makoma ɛdi abobo na ɛdeɛ ba adeɛ paa na ɛbɛtumi akyekye me werɛ afiri saa ɔhaweɛ ho ɛfiri sɛ onipa a ɔyɛ mmerɛ na ɔnni tumi biara no yɛayɛ ne Nyankopɔn na onipa a yɛbɔɔ no firi n'atiɛ mu yɛayɛ ne sɛ ɔyɛ Rabbul Alamin. ɛno nti me deɛ nka mɛkɔɔ sɛ yie mu sɛ nka me Nyankopɔn anhyɛ me den amma me ahoɔden a ka mɛtumi de tintim tawhid a ɛbɛwie aseɛ no tawhid ɛne bɛne nkonim. Bɔhyɛ Mizal alayhi salam ka sɛ Nyankopɔn ɔtumfo onim saa asɛm yi no ɔno na ɔyɛ dansefoɔ ɛwɔ asɛm biara ho sɛ ɛne sɛ adeɛ a Nyankopɔn dii kan de maa me ɛne sɛ qalbi salim akoma a ɛno no ɛmu da hɔ faa ɛne sɛ akoma a ɛno no ɛbata Nyankopɔn tumfoɔ nko a na ɛbɛyi biribiara akwa. Ɛberɛ bi na meyɛ babunu na seesei no mayɛ panyini nanso me nkwa nna nyinaa mu no no ɛnyɛ adeɛ a makɔte Nyankopɔn tumfoɔ na mede me werɛ ahyɛ obi mu na mede me twaka abata obi gye sɛ Nyankopɔn tumfoɔ nko a ho. Ɛnam saa ɔdɔ soronko wei so nti no nyɛ adeɛ a makoma tɔɔ me yam ɛwɔ nyamesum kɔ obiara ho a wɔn mo gyidie ɛkɔte Nyankopɔn tumfoɔ ne kɛseɛ ɛne ne baakoyɛ. ɛne sɛ ɛnam wei so nti ana m'ani angye Kristo som ho ɛfiri sɛ wɔn mo anammɔn biara a wɔn mu tu ne adeɛ etia Nyankopɔn n'animonyam ne ne kɛseɛ ɛne sɛ onipa a ɔntumi mbɔ ɔno ankasa ho mpo no wɔn mo afa ne so yɛ Nyankopɔn. Hazrat Mufti Fazlur Rahman Sahib a ɔyɛ kɔntuni firi Kadian ɔbɔ amaneɛ sɛ me fie mu no Nyankopɔn maa me mmaa mmienu a Nyankopɔn n'adom sɛnea ɔka ne mmɔfra mmaa mmienu no ɔmo nyinaa te nkwam. Ɔsɛ ɛno akyiri no mewo babɛɛma bi na saa babɛɛma no na ɔntumi nkasa ɔno nso ɔntumi nte asɛm. Babɛɛma a ɔdii kan no deɛ ɔno no na ɔyare na yareɛ bebree na ha no na babɛɛma a Nyankopɔn sade ne dom me no deɛ na ɔyɛ bi a n'ani da hɔ paa n'ani ate na ɔwɔ apɔmuden na ɔsɛ babɛɛma a ɔdi kan aka no ɔno deɛ na ɔyare na ɔntumi nkasa ɔntumi nte asɛm nanso babɛɛma a ɔtɔ so mmienu deɛ na ɔwɔ ahoɔden paa. Ɔsɛ abɔfra yi abɔfra ne na yɛni gye ne ho paa wɔ ne mmɔfra berɛ mu nyinaa ne fie adeyɛ nyinaa ɔno ana na ɛyɛ na ɔyɛ abɔfra a sɛ na mede kan aka na n'adwene mu ɛdɔ ɛno nti ma me dɔɔ no soronko. Babɛɛma a ɔdi kan no nam ne yare ahodoɔ nti ɔdi mfie 9 no ana ɔdi firi mu na babɛɛma a ɔtɔ so mmienu no nyansa no babɛɛma a ɔtɔ so mmienu a na ɔwɔ nyansa na n'ani da hɔ no paa no ɔno so ɔdi mfie 9 mu na yareɛ ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛbebare no na ɛda a ɔyare ne yareɛ no mu yɛ ɛdene na ɛna dunum bɛtɔɔ ne yareɛ no so no yareɛ bi ɛfɛ ne sarsam a ɛno no yɛ meningitis yareɛ ɛno no ɛtumi ma onipa adwene mu aman no ɛtumi ɛhohono no saa yareɛ no bi ɛka abɔfra yi nti metwerɛ krataa kɔma bɔhyɛ Mizal alayhi salatu wasalam sɛ ɛba yi ɛba a m'ani gye ne ho paa medɔ no yie nti mesrɛ bɔ mpaeɛ na Nyankopɔn ma no apɔmuden na bɔhyɛ Mizal salam ɛtwerɛ krataa yi miano sɛ inshallah ɛnyame paa mɛbɔ mpaeɛ sɛ wei ɛyɛ Nyankopɔn apɛdeɛ a ɛntimi nsesan deɛ a ɛne nya de yɛbɛtumi atwitwa agye abɔfra wei. ɛno nti ɛda a ɛtɔ so ankyɛ na abɔfra yi ne tebea no ɛmu yɛ dene na yareɛ no mu yɛ dene na saa bere no ɛda ɛtɔ so na bɔhyɛ Mizal Islam ɔba bɛtu kwan akɔ Gurdaspur na mpɛn pii na metaa ne bɔhyɛ Islam ne tu kwan ɛkɔ saa mmeammea ahodoɔ yi na me so meyɛ sɛ meba na mene no akɔ akwantuo no na berɛ a mepie ɛba abɔnten no bɔhyɛ Mizal Islam busam sɛ na ɔba no ho te sɛn na meka kyerɛ sɛ huzu nka ɛbɛyɛ a yɛnkɔ ne kɔhwɛ me ba yi me fie ɛbɛn hanom me ba no tebea wɔ mu no ɛnyɛ koraa na berɛ a bɔhyɛ Islam ne mekɔɛ ne yɛkɔhwɛ me ba no no ɔka sɛ ɔba no yare yie paa nti ɛbɛyɛ ɛne yɛnkɔ Gurdaspur. ɛne te bɔhyɛ Islam ɛtoa na konto no so na nadekyeɛ no na abɔ bɛsɛ nɔnan ana abɔfra no ɔde home ne mfra ma ɛtwa to ɛda ɛtɔ so no bɔhyɛ Islam bɛ anadwo no ndum hɔ no na ɔfiri Gurdaspur ɛbae na ɛberɛ a ɔbaeɛ no na
bɔhyɛm islam ohunu mi no ɔka sɛ ɛyɛ me yapa sɛ ɔba no afiri mu nanso misusu sɛ ɛkame akɔyɛ sɛ wodɔ bebree a wonya de ma abɔfra na ɛkame akɔyɛ sɛ ɔyɛ ayɛ shirk ɛne nti no ɛna nyankopɔn tumfo ayɛ sɛ ɔma abɔfra yi ɛntena nkwam nanso ne nyinaa mu no mabɔ mpaeɛ ama ɔba no sɛ nyankopɔn tumfoɔ ɔnyɛ nhyɛane mu mfama wo ɔma wo ɛba bi a saa aba no bɛte asɛm ɔno nso bɛtumi akasa na ɔbɛyɛ ɛba a ɔwɔ ahoɔden na nam so ma nyankopɔn adom yɛwo ne ba bi ɛfrɛ no Fazil Karim ɛno akyiri saa wo ba bi ɛfrɛ no Abdul Hafiz na ɛno akyiri ne mma mmienu ana nyinsɛn no ɛsɛeɛ na saa mmɔfra no mmienu a ɔmo nyinsɛn sɛ na ɔmo yɛ mmarima nso so na akyiri nso so sɛ nya mmarima mmienu bio mma mmienu bio onya Abdullah onya Abdul Karim ana onya Ahmed ɛna nyankopɔn adom saa nsie wei akyiri no onya mmɔfra enum ɛwɔ akyiri ɛno nti no bɔhyɛ Mizaa alayhi salatu wasalam otu ne sahabifoɔ no ɛfo saa asɛm kyerɛ saa bere bia no momfa ɔmɔrɛ nhyɛ nyankopɔn tumfoɔ no baako yɛnim ɛne sɛ onipa nsɔ hɛtoo no na akyire no nyankopɔn maa ne mma maako maako enum bɔhyɛ Mizaa alayhi salatu wasalam ɛka sɛ Allah otumfoɔ ɛpɛ sɛ nkɔfoɔ a wɔwɔ wiase amaman ahodoɔ mu sɛ yɛ Europe sɛ yɛ Asia ɔpɛ sɛ wɔnom a ɔmo nteteɛ pa no mo suban pa no yɛbɛtwe wɔn aba tawhid ho wei nti na nam soma nyankopɔn tumfoɔ ɛsoma me ba asase so hanom ɛno nti no mommɔ mmɔden sɛ mobɛdi m'akyi ɛwɔ saa botae wei ho na ɛbɛhia ntimɔborɔ ne mpaebɔ kɛseɛ ne suban pa na bio bɔhyɛ Mizaa Islam saa ka sɛ m'anigye ahodoɔ nyinaa no ɛwɔ saa botae wei mu na deɛ nam soma nyankopɔn tumfoɔ soma me baeɛ ne sɛ sɛne bɛyɛ metintim nyankopɔn tumfoɔ no baakɔyɛ na mɛda kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam animonyam adi ɛwɔ asase so ha Hazrat Pir Iftikhar Ahmed Sahib ɔka bɔhyɛ Mizaa Islam na bakɔsɛm ho biribi no ɔka sɛ bɔhyɛ Mizaa Islam na dwumayɛfoɔ bi a ne yɛfrɛ no Piran Dita na ɔsɛ ne nyinaa ne yɛfrɛ no saa ɛdin sɛ Piran Dita nanso bɔhyɛ Mizaa Islam deɛ sɛ ɔfrɛ no a ɔfrɛ no Piri Dita ɔnka Piran Dita ne ma ɔka Piri Dita a ɛkyerɛ sɛ wei ɛyɛ akyerɛ nyankopɔn de ama me wei ɛne asɛm a bɔhyɛ Mizaa alayhi salam na ɔka na ɛnam soma a nyankopɔn yiyi kyerɛ ma no sɛ khudhi tawhid ya abna al-faris ɛne sɛ faris mma Persiafoɔ mo nsɔ tawhid mu dendenden saa yi kyerɛ wei ɛyɛ bɔhyɛ Mizaa Islam n'akyidifoɔ n'abusuafoɔ n'asefoɔ ɛne n'akyidifoɔ nyinaa no wɔn nka nkontini nyankopɔn yi saa yi kyerɛ yɛ bae yɛgye bɔhyɛ Mizaa Islam di ne nti yɛn nso so yɛba bɛka abena farisfoɔ no ho ɛno nti sɛ yɛsɔ tawhid ne mu yie deɛ yɛn yɛbɛdi nkonim wɔ asase yi so a ne yɛwu akyiri sɛ nte saa deɛ ɛna ɛnyɛ adeɛ a sɛ wɔne bɔhyɛ Islam bɔ mogya mpo a ɛbɔ abusua wɔ mogya mu mpo a ɛbɛyɛ mfasodeɛ ama wo na saa nso na wobɛgye no di kɛkɛ na wambɔ ho mmɔden a wontumi nya ho mfasoɔ Hafiz Muhammad Ibrahim Saib radiyallahu anhu bɔ amaneɛ sɛ ɛberɛ a ɛdi kan a me ne Hakim Abdul Aziz ɛne Hakim Mata Muhammad Saib yɛkɔda yɛn ho de ɛkyerɛ bɔhyɛ Mizaa Islam no saa berɛ na bɔhyɛ Islam ɔwɔ Godaspol na berɛ a opie firi ne dɛm ɛba abɔnten ne yɛmiɛnsa ne yɛgyina abɔnten ɛwɔ pono no ano na me na Hakim Abdul Aziz yɛto bɔhyɛ Mizaa Islam assalamu alaikum ne yɛkyea ne nsɛm nanso bayi ata Muhammad Saib deɛ ɔno no ɔkoto bɔhyɛ Islam na ase na bɔhyɛ Islam de ne nsa so ne mu pagya ne sɛ wɔnyina ɔno wɔka kyerɛ ne sɛ Allah otumfoɔ wɔsoma me sɛ memra na memɛyi saa shiriki we bi mfiri saa yɛbea yi mu ne yɛ kuro yi mu nti bɔhyɛ ka sɛ mo ɔnyɛ saa de no na ɛhɔnom na ɔka sɛ wofi obi na ho a ɛno no te sɛ deɛ wɔde biribi abata nyankopɔn otumfoɔ ho nti hɔnom yɛkyea bɔhyɛ Islam ne nsɛm na sanso na Mirza Bashir Ahmed Saib ba amaneɛ sɛ Qazi Muhammad Yusuf Saib a ofiri Peshawar ɛbɔ me amaneɛ wɔ krataa mu sɛ ɛberɛ a medi kan kɔɔ Kaadian no onipa bi bɛda ne baadi kyerɛ bɔhyɛ Mizaa alayhi salatu wasalam na berɛ a saa abɔfra no tene ne nsa sɛ ɔkɔkyea bɔhyɛ Islam no ɔkɔtoe sɛ ɔde ne nsa ɛka bɔhyɛ Islam ne nan na ɔde akyerɛ obuo ne ani de ama Imam Mahdi alayhi salam na bɔhyɛ Islam sii ne kwan firi ho no na mehunu sɛ ne n'anim ayɛ kɔkɔɔ wɔ abufuom na ɔka no ɔkokodoro mu sɛ akɔmhyɛfoɔ a nyankopɔn soma mo ba asase so a no ɔmo bɛyi shirik firi asase no ani so na me nso maba sɛ meba bɛyi shirik afiri ɔno nyɛ sɛ meba bɛhyɛ mu kena
bɔhyɛ Mesaya alayhi salatu wasalam kasa mitia saa asɛm wei dendenden sɛ onipa bi ebetwa me mfonyini. ɛno nti yɛwɔ nkɔfo bi wɔnom a wɔn etwa mfonyini ɛwɔ kwan bɔne so. wɔn amfonyini ana bɔhyɛ Mesaya islam mfonyini so wɔn edi fa kwan bɔne bi so. ɛno nti na meka saa asɛm bɔhyɛ Mesaya islam sɛ ɔkasa tia saa asɛm sɛ obetwa ne mfonyini na ɔde bɛsɛn dɛm te sɛ bosom anaa ahonyini bi. na nyaade a mepɛ sɛ obi mabusuani bi ɛbɛyɛ saa deɛ wei. na mmom mahunu sɛ ɛnɛyɛ bere mu no Europefoɔ a wɔn ɛpɛ sɛ wɔn ehunu onipa a waka to gya sɛ ɔne ne Mesaya no ana onipa bi a ɔtwerɛ nwoma bi no wɔn pɛ sɛ wɔn hunu saa nipa no anim sɛ ne bɛhunu nipa ban. wɔn yɛ nkɔfoɔ a wɔn wɔ nimdeɛ ɛwɔ nkɔfoɔ mfonyini ho sɛ wɔn hunu onipa bi mfonyini wɔn timi hunu ne nipa ban. na mpɛn pii no wɔn etimi hunu onipa bi ne mfonyini na wɔn deɛ hunu saa nipa ne sɛ onipa wei ɔka to gya sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni no ɔyɛ nokwafoɔ anaasɛ ɔyɛ torofoɔ. na ebio saa nkɔfoɔ yɛ nkɔfoɔ mu akyirikyiri a wɔn mbɛn yɛn na nyaade wɔn betimi ahunu m'anim. ne saa no nti no saa ɔman yi mu nkurɔfoɔ ne bi ebehia sɛ wɔn nsa bɛka me mfonyini na wɔn adwendwene ho. na yɛ nkɔfoɔ ahodoɔ bebree a wɔn twerɛ krataa firi Europe ne America ɛbaa me hɔnom na wɔn twerɛ wɔn krataa ne mu sɛ yɛhunu mfonyini no na yɛadwendwene ho yie ne yɛadɔ mu so kɔ na yɛhunu sɛ onipa a saa mfonyini wei yɛ ne deɛ no ɔntimi nyɛ ɔtorofoɔ ɔyɛ nokwafoɔ. na America ni ɔbaa bi hunu me mfonyini na ɔtwerɛ krataa brɛ bɔhyɛ Mesaya alayhi salam sɛ saa nipa wei ne mfonyini deɛ Yesu Kristo Yesu ne mfonyini a. ɛno nti saa botaeɛ soronko wei nti ana mama ho kwan sɛ yɛbɛtwa me mfonyini ne bi. na mmom sɛ ɔmo ɛyɛ ne sɛ honyini deɛ a ɛne memma ho kwan. na ɔse wa innama al-a'malu binniyat ɛne sɛ adwene a wode bɛdi dwuma ana ɛbɛma wanya ho akyɛdeɛ anaasɛ wode bɛnya ho asotwe. ɛno nti no nyaade ɛyɛ megyidie sɛ metia mfonyini koraa sɛ yɛbɛtwa obi mfonyini. abi Qur'an konkro no ama yɛate aseɛ sɛ ɛyɛ Solomon kɔmhyɛni ne nkurɔfoɔ na wɔn ani ɛde na wɔn aredare wɔ nimdeɛ mu no wɔn yɛ nkurɔfoɔ no wɔn twa mfonyini de kyerɛ wɔn de twa Solomon mfonyini. saa nso na Israelfoɔ no nso so mmerɛ tenten mu no na wɔn etimi yiyi wɔn akɔmhyɛfoɔ mfonyini. saa nso so na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorabɔfoɔ Gabriel ɛde Hazrat Aisha mfonyini ɛbɛkyerɛ no ɛwɔ daeɛso mu. na saa nso so na sɛ asase wosoɔ ɛbaa na sɛ nsuo ɛyiri a ɛyɛ mmoa ahodoɔ nsuo no yiri fa a wɔn ana asase no mmia wɔn ɛbrɛ asase wosoɔ sie no ɛbɛwie aseɛ no mmerɛ kakra akyi na ɔmo mfonyini aba bɛdeda asase no mu ana ɛmmoba ho. ɛno nti no kɔmhyɛni Muhammad sallam pɛn no so no deɛ na kamera ɛnya mmae ade ɛdi twa mfonyini nya mmae. nanso yɛbrɛ mu a mfonyini twa ayɛ ade a ɛbɛyɛ mfasodeɛ paa. yɛtumi de mfonyini ɛtwitwa ɛhunu nkɔfoɔ yare ahodoɔ ɛwɔ ɔmo nipadua no mu. ɛno nti bɔhyɛ Mesaya islam pɛn so na x-ray ni bi aba na ɔkyerɛ sɛ yɛwɔ mfonyini ahodoɔ bi a aba a ɛtumi de twa onipa nkasa mu mfonyini. ɛno ne ɛtumi de nhwehwɛmu ɛfa wɔnom a wɔn wɔ sasaborɔ yareɛ ne apɔso yareɛ. ɛnɛ scan na ahodoɔ aba MRI ɛne deɛ ɛkeka ho nyinaa aba. wei ne mfidie ahodoɔ a ɛbɛboa ama ɛtumi asa nkɔfoɔ yareɛ. nti wei yɛ adeɛ na bɔhyɛ Islam ɛkyerɛkyerɛ mu saa berɛ no sɛ wei ɛyɛ mfonyinitwa ahodoɔ a ɛno no mfasodeɛ wɔ mpa. nti so obi ka sɛ ɔsɔre atia saa mfonyinitwa wei a ne sɛ wafom koraa na mmom botaeɛ a yɛde twa mfonyini ɛwɔ sɛ yɛ botaeɛ papa. ɛne kwa sɛ yɛkɔfa shirik ɛba na mmom ɛwɔ sɛ yɛ botaeɛ a ɛyɛ teneneɛ botaeɛ. ɛno nti no yɛwɔ aborɔfo ne bi a wɔn atwitwa ayɛmmo ahodoɔ ne kwaeɛ mu mmoa ahodoɔ ɛde egu nwoma ahodoɔ mu a ɛnɛ yɛ bere mu ne yɛtumi ɛhwɛ saa nwoma ahodoɔ yi mu. ɛnɛ yɛ bere mu mpo yɛwɔ TV station bi a yɛfrɛ National Geographic a wɔn twitwa mmoa ahodoɔ mfonyini ne wɔn videos ɛde bɛgu so ma nkɔfoɔ tumi hwɛ bi. ne nyinaa mu no bɔhyɛ Mesaya Islam kyerɛ sɛ saa mfonyini wei no ɛde nimdeɛ mu mpuntuo aba. ɛno nti monhwɛ sɛ Nyankopɔn na ɔwɔ nimdeɛ wɔ nneɛma ahodoɔ nyinaa no ɛbɛyɛ dɛn na wapo nimdeɛ wei sɛ yɛbɛtwitwa nneɛma ahodoɔ ho mfonyini a ɛbɛnam so ama yɛde akwankyerɛ aba na ebi ɛbɛboa ma yɛtumi anya ayaresa. ɛno nti wɔn a wɔbɛka to gya sɛ mfonyinitwa ɛyɛ haram no ɔmo deɛ na wɔn ani nteaseɛ wɔ ho ɛyɛ bagyimsɛm. na mmom botaeɛ a de bɛtwa mfonyini ɔsɛ botaeɛ papa.
na ɔtɔkɔ se se mfonyini a yɛde bɛyɛ nneɛma no ɛyɛ akyiriwadeɛ deɛ ɛne ade nti na maalamfoɔ a ɔmo India hanom a rupees ahodoɔ ne coins ahodoɔ sika ahodoɔ a nkɔfoɔ ɛyɛ adehyia ahodoɔ mfonyini ɛdeda so no wohwɛ yɛn sika ɛyɛ India sika no a ahemfo ahodoɔ mfonyini ɛna ɛdeda so ɛne sɛ ɔmo kasa tia mfonyini deɛ ɛne ade nti na ɔmo nto ɔmo sika wei nyinaa ngu nanso ɔmo de hyɛ ɔmo bɔtɔm ɛna saa sika no mfonyini ahodoɔ ngu so ɛyɛ awerɛhosɛm na ɛyɛ saa nkɔfoɔ mu ti bɔne sɛ wɔn ama atiafoɔ mu tia Islam no atumi anya akwanya de siri Islam na mmom nneɛma ahodoɔ ebetumi akɔtwetwe shirk aba no ɛno ana Islam etia na mmom nyɛ nneɛma ahodoɔ a ebetumi aboa enipa na ebetumi ama yɛhunu enipa yare ahodoɔ a ahinta ɛwɔ ne nipadua nim na ebetumi atwe nkɔfoɔ a wɔn ani da hɔnom amoma hu no korɛ no ɛne nti no deɛ meka nyinaa no ɛne sɛ ɛne kwan sɛ magyamate mma yi wɔn fa mfonyini no mu di nnwuma ahodoɔ a ɛnsɛm fata sɛ mu de betwa mfonyini na mu de akyerɛ nkɔfo ma hu me nipa ban ɛyɛ na mmom ma mo nyɛ ne sɛ mu twa mfonyini na mu de apɛ sika ɛno ne ade a ɛtumi kɔfa nkekawa bɛwura Islam no mu na ɛde shirk ne abosonsom so ɛba yɛn mu ne saa ne ntimi tu mufo sɛ montwe mo ho firi saa ne ɔyɛ wei ho mahunu ebinom sɛ wɔn ayɛ card ahodoɔ bi na wɔn de mfonyini ahodoɔ atoto so na saa nneɛma ahodoɔ ti sɛ ne mani ekyiri koraa na nyaade a medɔpɛ sɛ mahunu biribi sɛ ɛwɔ magyamate ne mu na mmom sɛ woyɛ biribi de aboa adesama yɛdie deɛ ɛyɛ ɛne ade soronko na mmom ma nyɛ te sɛ deɛ hindufoɔ twatwa mfonyini ahodoɔ ɔmo mpanyimfoɔ no makanifo mfonyini na wɔde totototo mɛmɛ ahodoɔ no na nyaade a medɔpɛ sɛ dwumadi a te sɛ ne mobɛyɛ bi a ɛno no ɛbɛdan shirikadi na ɛbɛnam so ama amumuyɛ bebree bɛsɔre afirim te sɛ deɛ hindufoɔ ne akristofoɔ no aba ɔmo mu no na ma ogyidie paa sɛ obi biara a ɔde anidie no obuo kɛseɛ bɛma mafotuo wei no na ɔyɛ makyidini nokwafoɔ no ɔntwe ne ho mfiri nnwuma ahodoɔ ɛte sɛ ho sɛnte saa deɛ a ne saa nnipa no wakɔ atia me nkyerɛkyerɛ na wakwati shariat nkyerɛkyerɛ no ne saa ne nti ɛwɔ sɛ yɛhyɛ no nso sɛ ɛdeɛ nkora ne botaeɛ a ɛwom sɛ mode mfonyini bɛsensan ban ho na ɛni kwa sɛ botaeɛ a mode mfonyini sensan ban ho no sɛ ɛbɛyɛ shiriki ntia sɛ wobɛkyea mfonyini ɛbɔ dan ho no ɛyɛ nneɛma a ɛyɛ abosonsom ɛyɛ honyini som yɛwɔ nkɔfoɔ bi ɛwɔ hindufoɔ no mu a wɔn de wɔn nkurɔfoɔ a wɔawuwu wɔn mfonyini ɛsensan wɔn afie na wɔn de nhwiren ahodoɔ asensan wɔn ɛkɔn mu ɛtɔ dɛ mpo a yɛhunu wɔn ankasa yɛn nkurɔfoɔ mu wɔn tumi de wɔn abusuafoɔ no bi ɛyɛ mfonyini a abusua no nyinaa gyina wɔtwae no na wɔn ayɛ no frame kakraka na wɔn de asɛn wɔn akasa wei ne yɛ panyini bi a ofiri mu ne mfonyini ni ɔno wɔba abɛka yɛn ho ɛwɔ ha nti bɔhyɛ Islam kyerɛ sɛ wei ne nyinaa no ɛtumi twetwe onipa kɔ shiriki mu a ɛtumi de nkekawa bɛyɛ abrabɔ mu nti yɛntwe ho mfiri ho yɛwɔ nkɔfoɔ bi nso ɔno mu a awareɛ dwumadie mu nso no ɔmo twetwa mfonyini ahodoɔ bebree na mfonyini no a motwa no montwa sɛ ɛbɛyɛ nkae dom de ama mo na mofa botaeɛ pa ɛntae akyire ɛno nti sɛ motwa mfonyini sɛ ɛbɛyɛ nkae dom deɛ a ɛno na ɛyɛ adepa na mmom sɛ mobɛtwa mfonyini sɛ ɛno no mode yɛ nneɛma bi a ɛmfa kwan mu sɛ mobɛsɔre anɔpa na moakyea saa mfonyini no na mogya hɔ akɔ no ɛno no sɛne bɔhyɛ alayhi salam aka no ɛyɛ adebɔne Hazrat Sufi Ghulam Muhammad Sahib kase nkɔfoɔ bi a wɔwɔ America ne English aburokyimaa mu no ɛdɔ pɛɛ sɛ nipa no aka to gya sɛ ɔyɛ Messiah ɛde ma yɛ brɛ no ɛbɛyɛ anka yɛbɛhu ne mfonyini ne saa ne nti ne ɛtwa abɔhyɛ Islam ne mfonyini ɛno nti yɛ Arab ni bi ɛfrɛ no Abdul Muhyi ɔno na ɔtintim bɔhyɛ Islam ne mfonyini ahodoɔ bi na ɔyɛ ne cards ahodoɔ na berɛ a bɔhyɛ Islam hunu sɛ ne mfonyini ahodoɔ ne yɛayɛ ne card ahodoɔ bebree no ne bufuo yɛ ɛha bɔhyɛ Islam no ɔka sɛ yɛn no yɛtwa yɛmfonyini nyamesom dwumadi ahodoɔ bi nti na nyɛ adeɛ yɛdɔpɛ sɛ yɛmfonyini ahodoɔ no yɛbɛfa ne sɛ aba bɛyɛ dwadie adeɛ bi sɛ yɛba bɛtɔn mfonyini ɛno ne adeɛ bɛtumi atwe akɔ shiriki mu na nam so ma saa cars ahodoɔ no nyinaa no yɛtoo no nyinaa gu yi Hazrat Maulana Ghulam Rasul Rajiki Sahib ɛbɔ amaneɛ sɛ berɛ a meyɛ bayat wɔ bɔhyɛ Islam nsa ase foforɔ no metwerɛ krataa ba bɔhyɛ Islam hɔnom sɛ mewɔ adwuma bi a ɛyɛ a meyɛ na ɛno ne sɛ ne fiti berɛ a mebɛyɛ bayat a mesa ba a makyi no ayɛ a yɛkandifoɔ no yɛtumi ɛbɔ wɔ mu din bebree na yɛkaakae wɔ mu
ɛno nti meso me dɔpɛ sɛ ɛne ade nti na mekandini ɛyɛ bɔhyɛ meza al-islam membɔ ne din bebree na menkaakae na memfɛ no ɛnyɛ menkaakae a meyɛ na menkaakae no wɔ makoma mu. ɛno nti mehunu sɛ mekaakae ɛwɔ makoma mu ɛno ne adeɛ ɛbɛdi mu paa, ɛfiri sɛ wo ne bɔhyɛ meza al-islam na nkandifoɔ aka nyinaa no mɛyi wɔ m akwa, na sɛ nkɔfoɔ fa saa akandifoɔ ahodoɔ no na ɔmo kaakae ɔmo din wɔ m akoma bɛrɛ ɔmo nante kɔmeɛme ahodoɔ a ɛne ade nti na mentimi ɛnyɛ saa adeɛ wɔ din mu. Nti Maulana Gulam Rasul Wajiki sahib ɛberɛ ɔtwerɛ saa krataa berɛ bɔhyɛ meza al-islam na bɔhyɛ islam ne nsa ka krataa yɛatwerɛ saa asɛm wei mu no, bɔhyɛ meza al-islam ɛyi ano sɛ saa adeɛ wei a moyɛ no ɛyɛ shirik. sɛ wobɛkaakae obi a ɛno ne Nyankopɔn tumfoɔ na ɛwɔ sɛ mokaakae no makoma mu, na monkenkan durudu sharif no a kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛkyerɛ yɛn a ɛno ada ade ɛwɔ no sunnati mu no. ɛno nti wɔse ɛberɛ a metee saa asɛm wei akyiri no metwe me ho firi zikrila biara a aka bia ho na mefa saa zikrila a wodɔ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu kyerɛ yɛn no. Hazrat Master Sayyid Nazir Ahmed Sahib ɛbɔ amaneɛ sɛ Sayyid Fazil Shah Sahib a wanya ne baabi kɔ nyamefa ne kra nsiye ɔbɔ amaneɛ kyerɛ me sɛ ɛberɛ bi ɔyɔnko bi ebisa bɔhyɛ meza al-islam ho asɛm ɛfa ɛyɛ alchemy ɛyɛ nduru ahodoɔ a yɛboaboa ano na yɛkeka bom de sa nkɔɔfoɔ ayareɛ. na ɛhɔ no na bɔhyɛ islam ɛkyerɛ sɛ wɔn mo boaboa nduru ano sɛ ɛbɛsa nkɔɔfoɔ yareɛ no ɔmo ɛyɛ sɛ ɔmɛnya sika na ɔmo de ayɛ ɔmo de anya ɔmo daadaa aduane. na ɔmo yɛ saa nduru ne mpɛmpini a na ɔmo ahwere Nyankopɔn mu arehyɛ mu. ɛno nti Nyankopɔn tumfoɔ akyerɛ sɛ fi samai riskukum wa ma tu'adun. na yɛdeɛ nkɔfoɔ ɔmo de ɔmo re nyinaa hyɛ dwumadi a wɔn mu di mi na ɔmo mfa mo renhyɛ Nyankopɔn tumfoɔ mu no yɛhu sɛ ɔmo yɛ nkɔfoɔ ɔmo wɔ ti bɔne. nti Nyankopɔn tumfoɔ ne nsɛm no wɔkyerɛ sɛ ɔno na ɔma ogyidini aduru a ɛdi mu aduru a ɛwie pɛyɔ na ɛsom bo. nti Nyankopɔn tumfoɔ akyerɛ sɛ yɛakɔ homabɔdeɛ nyinaa wɔ soro ɔno Nyankopɔn ɛna wɔhyehyɛ yɛakɔ homabɔdeɛ. na wei ɛyɛ kwan a sɛ onipa ɛfa so a Nyankopɔn akyerɛ sɛ onipa fa so a ɛnyɛ adeɛ ɛbɛkɔ akɔbɛ sɛ ɔno bɛtumi ama nkɔɔfoɔ aduru nkwa, na mmom Nyankopɔn ankasa ne babɛyɛ ne bambɔfoɔ. nti ne Nyankopɔn tumfoɔ ka sɛ waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. monhwɛ sɛ ogyidini sɛ Nyankopɔn tumfoɔ ɛma no wiase mu ahonyadeɛ ne adom ahodoɔ nyina ɛdeɛ bɛmbio no hia. wɔn no musoro Nyankopɔn tumfoɔ wɔ akoma pa mu no Nyankopɔn bɔ ɔmo akɔ homa firi mmeammea ahodoɔ ɔmo ankasa mpo no nka ɔmo nna nso ho daeɛ. na ɔka sɛ Nyankopɔn tumfoɔ de adom ahodoɔ wi ɛɛdom ogyidini a ɛna ɛde bɛmbio mpa na ɛbɛ ogyidini de n'ani akɔ akɔto obi foforɔ no akɔte Nyankopɔn. ɛno nti wɔn mu a wɔn boaboa nduru ano na wɔn ɛyɛ nduru no sɛ wɔn ɛde wɔn werɛ ɛɛhyɛ Nyankopɔn tumfoɔ mu adwuma a wɔn yɛ ho hunu sɛ Nyankopɔn no obi a nduru ahodoɔ nyinaa ho nsɔano ɛhyɛ ne nsa a nkanya adeɛ a wɔn bɛhwere wɔn arehyɛ mu wɔ Nyankopɔn tumfoɔ ne mu. ɛno nti ɛfa sɛnea Nyankopɔn tumfoɔ ne nsɛm timi nya nsunsuansoɔ wɔ nkɔɔfoɔ mu no Hazrat Mirza Bashir Ahmed ɛbɔ amaneɛ no ɔka sɛ Mir Abdurrahman Sahib a na ɔyɛ range officer a ofiri Baramulla Kashmir ɔtwerɛ krataa brɛ me sɛ me papa kane no na ɔyɛ Hanafi ni ɛkyerɛ ɔbɛyɛ ahele hadisi ni. na saa bere no na yɛtaa ka sɛ na ɔka kyerɛ ne yɔnko bi a saa ne yɔnko no wanya ne baabi kɔ na ɛfrɛ no Mɔvi Mohammed Hassan Sahib ofiri Asnur. na ɔmo ka to gya sɛ ɔmo de ɔmo yɛ nkɔfoɔ ɔmo gyidie Onyankopɔn baako pɛ mu. nanso ne nyinaa akyiri no na wɔn ɛwɔ gyidie sɛ Yesu Kristo ɛnyane awufoɔ bi na Yesu Kristo bɔ anomaa. na akyiri na ɔte sɛ bɔhyɛ Islam anwensɛm bi ɔka sɛ o Nyankopɔn a ɔbɔ nnomaa ahodoɔ nyinaa saa Nyankopɔn na ayɛyie ne ntontom nyinaa fata no ho. ɛno nti maalamfoɔ mo nka nkyerɛ me sɛ Nyankopɔn bɛɛ na mudi n'akyi deɛ ɔbɔ adeɛ nyinaa no anaasɛ ɛhwan a
nti ɔse saa asɛm yi ade enya nsunsuansoɔ ma koma so nti ebere a mefiri wɔn mekɔɔ Srinagar no menya nsunsuansoɔ pa ɛwɔ mu na meba Qadian ɛba bɛyɛ bayat ɛwɔ bɔhyɛ Islam ne nsase. Hazrat Maulana Ghulam Rasul Rajiki Sahib ɛbɔ amane sɛ webɛyɛ sɛ afi apem ahonkoro ne baako ne mu asɛm a saa berɛ no meba bɔhyɛ Mirza Ali Islam hɔnom na bɔhyɛ Islam ka nyamesɛm bi ɛfa Nyankopɔn ne baakɔyɛ ho na ɔka sɛ yɛwɔ nkɔfoɔ bi wɔ ɔnom a sɛ obi yɛ papa ma wɔn a wɔn ɛnka alhamdulillah na prɛko pɛ wɔn ahyɛ ase yɛka jazakallah wɔabrɛ a ɛwɔ sɛ wɔn hunu sɛ saa asɛm wei a wɔn adeɛ wei a wɔn yɛ no wɔahwɛ na ɛma wɔn abɛyɛ shirik ɛfiri sɛ ɔno Nyankopɔn no ɔkanya saa nipa no ma ne yɛ papa ma ɔno ɔno yɛdi kan ɛyɛ n'asefoɔ de ma no na yɛyɛ n'asefoɔ de ma nipa a Nyankopɔn kanya no nti ne saa na ansa na yɛbɛka jazakallah na yɛnni kan tontom Nyankopɔn otumfoɔ na yɛnka alhamdulillah nyɛ n'asefoɔ ma Nyankopɔn otumfoɔ sɛ wakanya saa onipa no ama saa nipa no yɛ papa de ama yɛn ansa na yɛka jazakallah ɛde ama ankorankora a ɔyɛ papa de ma yɛn no ɛno nti Hazrat Bayi Abdurrahman Sahib Qadiani ɔka bibi afa bɔhyɛ Mirza Ali Islam na kontu a ɛtwa toɔ de kɔɔ Lahore no kyerɛ sɛ ɛberɛ a ɛda no hyɛ aseɛ no dwumadi ahodoɔ a yɛyɛɛ na ɔhoɔ hyɛ aseɛ sɛ wɔn mu ɛreba nanso na bɔhyɛ Mirza Ali Islam ne ho ɛmfa no ma na wahyɛda na wayɛ mmerɛ na ɛhɔnom no yɛhunu sɛ mmerɛyɛ a aba ne mu no nti na ɛɛdene sɛ obɛtumi agyina hɔ sɛ ɔbɛkasa ne saa no nti no bɔhyɛ Mirza Ali Islam ɛyi Maulana Nuruddin Sahib sɛ ɔnkɔ kasa nkyerɛ ahɔhoɔ no a wɔn mu aba no ɔnkɔ ka nyamesɛm bi nkyerɛ wɔn ɛno nti Maulana Nuruddin ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ ne berɛ so na ankyɛ ana bɔhyɛ Mirza Ali Salam ɔbɛpie dwumadie no ase na Hazrat Maulana Nuruddin Sahib ɛhɔ no ara na ɔde ne kasa no ɛbaa na wieɛ na hɔzo ne monyamfoɔ ɛkɔgyina simpie so no ɔhyɛ ase sɛ ɔkasa kyerɛ ahɔhoɔ no a wɔmaba no na bɔhyɛ Mirza Ali Islam kasa kyerɛ ahɔhoɔ no dɔnhore mmiɛnsa mu yɛnhwɛ na ne ho ɛmfa no na wayɛ mmerɛ nanso ne nyinaa tiri no ɔbaeɛ no ɔbɛkasae dɔnhore maako mmiɛnsa mu na ɔkasa kasa na emu dɔ na kasa na ano ɔdene ma no kɔba sɛ ɔmo mu tie nyinaa no na wɔn mu ɛho adwiri wɔn mu na ɔkasa kyerɛ wɔn mu nyinaa ɛho dwiri wɔn no kɔba sɛdeɛ yɛyɛ wɔn mu aduro bi na kasa a ɔka kyerɛ wɔn no ma wɔn honhom aduane edi na ɛdene sɛ obi mpo ɛbɛtwerɛ deɛ na bɔhyɛ Ali Islam ɔɔka no mpo na nsɛm a na bɔhyɛ Islam ɛɛka no na ama baabia ɛyɛ din baabia taa anim no kɔba sɛ ɛdene sɛ obi bɛte sɛ obi mpo ɛɛhome na ɛberɛ a na bɔhyɛ Islam egu so a wɔkasa no nyɛ sɛ bi a wɔgyina faako na mmom na ogu so a ɔkɔ n'anim na ɔnante mmeammea ahodoɔ na mede m'ani kurotwa awisi ehu no yie na mehunu sɛ mmeammea ahodoɔ mu no bɔhyɛ Islam otumi atwe ne ho firi simpie a ɛde sii wɔn ho na wakɔ mmeammea ahodoɔ ɔberɛ a na ogu so ɛrekasa no wobɛhu sɛ simpie na ɛde sii n'anim no aba abɛdi n'akyi ɛno kyerɛ sɛ ɛberɛ a na bɔhyɛ Islam ɛrekasa no ahokeka na ɔde kasa no ti na ɔdi akɔneaba ɛwɔ hɔ na saa nyamesɛm ka wei bɔhyɛ Islam ɛde ma adɔm no ɛwɔ Dr. Said Mohammed Hussein Shah Sahib ne fie na wei bɛyɛ sɛ ɛnna du ansa na bɔhyɛ Islam ɔfiri mu no na wei ɛyɛ nsɛm a ne yɛfrɛ ne sɛ yɛto ne din sɛ wei ɛyɛ Itimamul Hujja yɛwɔ onipa bi a na ɔno no ɔyɛ buroni na ɔyɛ astronomist na saa nipa no ana ɔyɛ astronomer ɔyɛ obi a onim nsoroma wonim deɛ na ɔno nso na ɔwɔ saa bea hɔ bi a nyamesɛm ka ɔte no ɔka sɛ bɔhyɛ Islam nsɛm ne adeɛ ne emu duru paa na saa ɛberɛ no mu so na yɛwɔ hinduni ɔbaa bi nso wɔ no ma ɔbɛsra bɔhyɛ Ali Islam na ɔpɛ sɛ ɔhu bɔhyɛ Islam na nem sɛ bɔhyɛ Islam ɔnni adagye no nti no na ɔpɛ sɛ ɔhunu bɔhyɛ Ali Salam na ɔsrɛ sɛ nka bɔhyɛ Islam ɛma n'afotuo bi ɛno nti bɔhyɛ Ali Islam na ɔnni adagye nyinaa akyiri no ɔgye maame na de srɛdeɛ no atum na ɔbɛkasa kyerɛ no ɛfa Nyankopɔn ne baakɔe ho na ɔkyerɛ no sɛ ɔntwe ne ho mfiri abosonsom ho na ɔka kyerɛ no sɛ ɔmmɔ mpaeɛ nkyerɛ Nyankopɔn tumfoɔ nko ara
na saa asɛm wei bɛyɛ sɛ ɛnna kakra na ɛtwam ɛwɔ bɔhyɛ islam ne nkwa nna mu no. ɛno nti ɔbɛtena hɔ no ɛnna kakra bi na nanso na ɔpɛ sɛ ɔtie bɔhyɛ islam na fotuo bi. ɛno nti onya kakra tie yi na nam sɛ ɔno nso na ɔni adagye no nti no ɔtie kakra no ɔsa ɛkɔe. ɛno nti saa nsɛm yi ɛbɛgye din na ɛnam so ma bɔhyɛ islam kaa sɛ momma yesu kristo ɛngu mungya yesu kristo ma no ngu ne firi sɛ no mu na islam nkwa ɛne ne nka nkɔwɔ. wei ɛne bɔhyɛ misal islam na pɛdeɛ kɛse a na ɔwɔ ɛwɔ nyankopɔn ne baakoyɛ ho. bɔhyɛ misal islam yareɛ a na adokoro no nyinaa akyire no ɛnyɛ deɛ ɔma biribi mpo ɛha no ɔma biribi sii no kwan ɛwɔ nyankopɔn ne baakoyɛ ho dawurobɔ ho. na ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛtu nyankopɔn baakoyɛ ho anammɔ abere bia na ɔma ne bɛyɛɛ n'abrabɔ mu kyɛfa. wei ne mmɔden bɔ ahodoɔ a ɔbɔe a ɛnnɛ ɛyɛ bɔhyɛ misal islam ne dwumadi ahodoɔ na nyankopɔn bɔ yɛ ne yɛ nyinaa yɛntimi mpɔn saa asodie wei. sɛnea yɛn nyinaa yɛnim ewiase tebea a ɛwɔ mu titiri muslimfoɔ aman mu no ɛbɛhia mpaebɔ bebree. yɛaka sɛ ɛko ne mmara na ɛwieɛ deɛ nanso kame akɔyɛ sɛ wenya adeɛ ɛbɛwɔ hɔ akyɛ. ɛfiri sɛ ɛsei no mpo adeɛ a ɛko wei ɛhunu sɛ nya deɛ bɛtumi abrɛ ase. ɛfiri sɛ Israel aban no ɛbɔ mmɔden sɛ ɔbɛto ahyɛ Lebanon foɔ no so na wei yɛ adeɛ kame akɔyɛ sɛ ɔde kanya Iranfoɔ no abufuo. na yɛbere mu no Europefoɔ akandifoɔ no bi nso ahyɛ ase sɛ ɔmo kasa atia saa mumuyɛ wei. na anyɛ koraa no ebinom apagya wɔn ne atia saa asɛm wei ɔma da nsubanpa kakra di nanso wei ne subanpa a ɔmo ntumi nyɛ bi mpo ma ne ntra wei na ɔmo ntumi nso mbɔ ho mmɔden na ɔmo ne ho akokoduro ne ahoɔden bɛtumi de akasa atia bio. na ne nyinaa mu no yɛde ɛwɔ sɛ yɛtɔkɔ so ɛbɔ mpae sɛ Nyankopɔn tumfoɔ mfa ne ho mmɔborɔ ngu muslimfoɔ aman so. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.